नमस्कार बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मैंने आपण प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। तेरे आज भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा पुणी थर से तपी मिश्र विषय में आलोचना करिबा। कारण जेबे ठार मु तांको भिडियो मु देखि आसु अछि आ गुटे विषय कॉमन मु देखि आसु अछि माने जोटा कि तांकर प्रत्येक भिडियो रहउछि आ सेटा कि हिंसात्मक मनोभाव जेपरिक चल ख्रीष्ट मान को पिटिवा मारिबा आ ये सब विषय से प्रचार करुचंते आउ जीशु विरुद्ध रे कथा कहउचंते ख्रीष्टान मान विरुद्ध रे। तबे प्रिय बंधुगण तपी मिश्र चाहूँगी जे दंगा हो बोली एटा मु कहीं कहूँ तार मध्य कारण अच्छे। आपण तांकर प्रत्येक वीडियो आपण देखंतु माने ख्रीष्टान मान विरुद्ध रे किभली माने मत सब देइचंते। आपण तो समस्ते भला भाव जानते जे मीडिया और सोशल मीडिया ए दुटार पावर केते आ मीडिया एवं सोशल मीडिया ए दुटार एते पावर अच्छे माने गुटे खबर को माने 5 मिनट रे पूरा पृथ्वी सारा पहुँचे पारिबो ए सोशल मीडिया यार एमती शक्ति अच्छे। तबे तांकर जो विवादीय बयान गुड़िक जो देखा जाइछि उभय क्षेत्र में देखा जाइछि आपण मीडिया कहतु किंबा आपण सोशल मीडिया कहतु दुईटी क्षेत्र में तांकर विवाद सब देखा देइछि। आउ जो विवाद गुड़िक जो जुक्ति गुड़िक अर्थहीन तार कौन से अर्थ नाही से भली विषय से वर्णना करिसंते। आ तांकर ए बयान द्वारा तांकर लोक मान से उस्कौचंते माने हाँ तुम्हें बाहर ख्रीष्टान मान को पिट मार हानि दियो काटी दियो। मत तो कहीं लगुनि ये प्रकृत रे ये सनातनी कि नुहे। कारण आमे माने भला भाव जानू जे प्रकृत जे सनातनी से केबे भी ईर्षा बा हिंसा को से प्रश्रय देवा नहीं जे चला आम ताको पिटी देवा मारी देवा। जदि आम मैंने देखा अनेक गुड़िया दफा यांक उपर लगी जाई पारे जे मो पूर्वर भी कही आमर ख्रीष्टान भाई भनी माने टिके निरीह अटंती आ से माने झगड़ा झाटी क्या पिटिवा मारिबा ए समस्त विषय मैंने पसंद करती ना। असंति अनेक ख्रीष्टान भाई भनी माने से पसंद करती किंतु तपी मिश्र भाया लोक मैंने आगे आसती चलो आम पिटिदेवा मारिदेवा एमती करदेवा सेमती करदेवा। तबे केतोटी विषय मु कहूँ ख्रीष्टियानिटी विषय तो ये जा कहला प्रभु जीशुख्रीष्ट विरुद्ध ये जो जहाँ भी कही से सब एपर्यंत रेकर्डिंग होगी अच्छे अनेक भाई भनी माने डाउनलोड करके से रखिंट ख्रीष्टान भाई भनी माने। जदि ये जो जीशु विरुद्ध कही जदि या नार गोटे केस गोटे जदि दे दिया जाए मो पूर्वर भी मुझे प्रश्न उठे एवं भी उठाऊँ तेबे कौन हम यार अवस्था कौन हम आपन जानी थे कि मुझे जाने ना माने प्राय वर्षे हो नाली गामछा बोली गोटे अच्छी आपन जानी थे ताकू बा आपन केमती भूलिबे नाली गामछा सी भी सेमती माने ख्रीष्टान मान विरुद्ध रे माने जतले ता वीडियो देखिबा आपन ख्रीष्टान मान विरुद्ध रे अनेक कथा से कहतबा। थरे फेसबुक रे से एमती गोटे बयान देइथिला जा फल ताकू जेल होता और जेल रे बहुत समय रहिला बहुत दिन रहिला। तबे से भली बर्तमान तपी मिश्र बर्तमान फड़फड़ होची आ जदि तपी मिश्र नारे सेमती गोटे मानहानि केस गोटे दिया जाए तबे कौन हम चिंता करंतु। तबे चलतु आमर ख्रीष्टान भाई भनी माने सेमती करिवे कि नहीं सेटा तो भविष्य रे जना पड़िबो केस करिवे ना एफआईआर देबे कि नहीं
ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତପି ମିଶ୍ର ଚାହୁଁଛି କି ଦଙ୍ଗା ହେଉ, ୟାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ମାନେ କଳି ଲଗାଇ ଦେଇକି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଇକି ଇଏ ବସିକି କ'ଣ କରିବ ତାମସା ଦେଖିବ, ଆମେମାନେ କେମିତି ପିଟାପିଟି ହେଉଛୁ, ଆମେ ମରାମରି ହେଉଛୁ। ଏମାନେ କେବେ ବି ମାନେ ମୈଦାନ ଉପରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇଦେବେ, କଳି ଲଗାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତୁମେ ପିଟ, ମାର, ସେକ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛି। ଏଇସବୁ କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକ ମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ୟାର ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ପାରାସିଟାମଲ୍ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଇଏ କହିଲାନି କାହିଁକି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଯିଏ ଦେଲା ତା ନାଁଟା କ'ଣ, ଆଉ ଯିଏ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଯିଏ ନେଲା ତା ନାଁ କ'ଣ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେସ୍ ହେଇନି କାହିଁକି, ତୁମେ କେସ୍ କରିନ କାହିଁକି? ସବୁଥିରେ ତ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମେ କେସ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଯିଏ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଇଛି, ଯିଏ ପାରାସିଟାମଲ୍ ନେଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବ, ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ତପି ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛି ହେଉଛି କୋରାପୁଟରେ ହେଉଛି, ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ପୁରା ସେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ସେମିତି ହେଉଛି ସେ ଲୋକର ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ନାହିଁ? ଆଉ ଯିଏ ଜମି ହଡ଼ପ କଲା ତା ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ଯାହାର ଜମି ହଡ଼ପ ହେଲା ତା ନାଁ କ'ଣ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପହଞ୍ଚିନି କାହିଁକି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଇଏ ତିଆରି କରିଛି କ'ଣ ନା, ଯୀଶୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା କହି ଚାଲିଲା। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 21/7/3227 BC, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 3102 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେବେଳେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ କ'ଣ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ମାରି ଦିଆଗଲା, ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ହେବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିକି କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କରି କଥା କହିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର 3ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି କେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ୟା ନାଁରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେସ୍ ହେବ ଇଏ ବିଚାରା ଫସିଯିବ, ଭଲରେ ଫସିବ ଇଏ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଫାନ୍ଦ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖିଛି ଯେ ଇଏ ଚାହୁଁଛି ଦଙ୍ଗା ହେଉ ବୋଲି, ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଇଏ ଚାହୁଁଛି ଦଙ୍ଗା ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି ହେଇକି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଘାଇଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ମରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମାନେ ବସିକି ତାମସା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମରାମରି ହେଉଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।
ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।